बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आई होप कि आप लोग को पहली बात नींद नहीं आ रही होगी और ये चिप्स के पैकेट फिर बजना शुरू हो गए, तो इसको ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, इंशाल्लाह आपको ब्रेक दी जाएगी। आई मस्ट कन्फेस कि 3 से 4 दिन मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ। बड़ा हैवी टॉपिक है इल्यूमिनाटी, और अभी मुझे ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं, हर जगह पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि कल से मेरे साथ ये हो रहा है, हर जगह मुझे ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए इंशाल्लाह। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गौर से मेरी बात सुने कि आई नीड योर अटेंशन। बहुत गौर से मेरी बात सुने, स्पेशली जो यूथ यहाँ पे बैठी हुई है, कि क्योंकि आप लोगों से बहुत उम्मीद है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, देयर इज़ अ बैटल अपॉन अस, देयर इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन। और अगर हमने रियलाइज़ नहीं किया कि ये बैटल क्या है और इस बैटल के नुकसानात क्या हैं, और अगर आप लोग नहीं जागे, मैं नहीं जागा, एंड वी डिड नथिंग अबाउट इट, तो आप वो चीज़ें अपनी आंखों से देखेंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी और आपको यकीन नहीं आएगा कि आप वो चीज़ें देख रहे हैं। कि सो प्लीज़ बी अटेंटिव इन दिस टॉक। वक्त बहुत थोड़ा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये टॉपिक समझाना आसान नहीं है, क्योंकि इल्यूमिनाटी इज़ कंसिडर्ड अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बड़ा मुश्किल है इसको समझना। बाय द वे, कितने लोग इल्यूमिनाटी को रियल मानते हैं यहाँ पे? हाउ मैनी ऑफ यू थिंक इल्यूमिनाटी, या मे बी देर इज़ समथिंग, देर इज़ सम सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन? माशाल्लाह, काफ़ी लोग इस बात के कायल हैं। इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? शैतान तो एग्जिस्ट करता है ना, इब्लीस तो एग्जिस्ट करता है। मेरे भाई इसहाक ने बात की, आपको काफ़ी बातें बताई, उसकी टेक्निक्स बताई। दज्जाल ने भी आना है, ये भी हम मानते हैं, ताहा ने बात की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान के बारे में जो जो हमें वार्निंग्स दी हैं, उनको एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि हमें ये पता लगे कि शैतान ऑब्वियसली फ्री तो बैठा नहीं हुआ। जाहिर है जिस तरह से वो आ सकेगा वो आएगा, फ्रॉम आर राइट, फ्रॉम आर लेफ्ट, आगे से, पीछे से। रास्ते में जाके बैठूंगा, उसने कहा अल्लाह को, मैं इनके रास्ते में जाके बैठूंगा और मैं इस ताक में बैठूंगा कि कब ये उस रास्ते पे आते हैं और मैं इनको गुमराह करूं। ओके, सो आई विल टेल यू सम आयाज इंशाअल्लाह, जस्ट एज अ रिमाइंडर। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदऊ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो उसको दुश्मन ही समझो, उसको दोस्त ना समझो, उसको इजी ना लो। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इवेंट, दिस टॉक इज नॉट एंटरटेनमेंट। ओके, यहाँ हम दुश्मन की बात करने आए हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बेशक वो अपने हिज़्ब, अपने साथियों को बुला रहा है फायर की तरफ। इससे साबित हुआ कि उसके हिज़्ब, उसके साथी मौजूद हैं। कौन है? इल्यूमिनाटी हैं, फ्रीमेसन्स हैं, वल्लाहु आलम, लेकिन उसके साथी मौजूद हैं। इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। बेशक शैतान तुम्हारा बड़ा वाज़े, बड़ा खुला दुश्मन है। बारसीसा की स्टोरी आपने सुनी, कोई रहम नहीं है। यहूदी से दोस्ती हो सकती है, पैक्ट हो सकता है। इमाम गजाली कहते हैं ज्यूज़ के साथ पैक्ट हो सकता है, इब्लीस के साथ कोई पैक्ट नहीं हो सकता। He has only one mission, that is to destroy all of us. Then Allah subhanahu wa ta'ala told us in Surah Anam, verse 112, and so we have appointed for every prophet enemies from the shayateen among mankind and jinns. साबित ये हुआ कि अंबिया के दुश्मन, yes, sure, साबित ये हुआ कि I'll see from here, क्योंकि मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, अंबिया के दुश्मन शयातीन हैं, और इंसानों में भी शयातीन मौजूद हैं और जिन्नों में भी शयातीन मौजूद है। शैतान एक लक़ब है। ओके,
So both human beings and jinns can be shayateen. And Allah subhanahu wa ta'ala says, inspiring one another with adorned speech as a delusion. Inspiring one another with adorned speech. Hollywood, Bollywood, songs, adorned speech. کیا گانا ہے, مزہ آ گیا ہے گانا سن کے. Repetitively we are listening to that song. Adorned speech, inspiring one another. If your Lord had so willed, He would not have done it. So leave them alone and their fabrications. غور کریں اس آیت پہ, کچھ تو کر رہا ہے نا, کچھ تو ہے. Illuminati ہے کہ نہیں ہے, کچھ تو ہے. So now I'll tell you a brief history of Illuminati. And before that, yes, another ayah. I think slides remove ho gayi. Okay, idhar. Allah says, verily we made the shayateen awliya of those who believe not. Okay, so they are the protectors, literally the protectors. Protect کرتے ہیں انہیں, favors دیتے ہیں انہیں, positions دیتے ہیں انہیں, وعدے کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور شیطان ہیومن فارم میں آ چکا ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے. جنگ بدر میں بھی آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دینے بھی آیا, ملعون. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی آیا. So it's nothing new if I tell you کہ ابھی بھی آتا ہوگا, کہ کسی گروپ کے ساتھ آ کے میٹنگ کرتا ہوگا, ایجنڈا ڈیفائن کرتا ہوگا, پرومس کرتا ہوگا, پرومسز. فحاشی جو ہے اس کی عریانی اور فحاشی کا جو ہے وہ درس دیتا ہوگا. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. پروفیشنل گول, ربی فانظرنی الی یوم یبعثون فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اے میرے رب, دعا کر رہا ہے, مجھے اجازت دے کہ آپ مجھے کھلی چھوٹ دے دیں جب تک کہ مجھے اٹھا نہیں لیتے, ان کو ریز نہیں کر لیتے انسانوں کو. اور آپ کی عزت کی قسم, فبعزتک, آپ کی عزت کی قسم, میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. Okay, this is the enmity, یہ ہے وہ نفرت, یہ ہے وہ گرج. اب اس کے لیے وہ کیا کیا کر رہا ہے. A brief history of Illuminati. Let's talk about Illuminati. Very short, very quick time کم ہے. آپ لوگ بڑی ڈاکیومنٹریز ہیں, اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. میں آپ کو کوئکلی ایک انٹروڈکشن دیتا ہوں. میرے نزدیک Illuminati بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے, but with some other name. Okay, but this Illuminati which you know of, which you often talk about, and Freemasons, ان کی جو ہسٹری ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے بیسیکلی میرے نزدیک نائٹ ٹیمپلرز سے. صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک ایکسٹریمسٹ کرسچنز کا سیکٹ تھا, نائٹ ٹیمپلرز. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم انلائٹنڈ ہیں, ہمارے ہاتھ کچھ ٹریجر لگے, نیشنل ٹریجر. اور وہ کون سا ٹریجر ہے میرے نزدیک, وہ قبالہ میجک کے وہ نسخے ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے جو ہے دفن کیے تھے, اور شیاطین اور جنات ان کو نہیں نکال سکتے تھے. تو انہوں نے انسانوں کو انسپائر کرنا شروع کیا کہ ٹیک آؤٹ دیٹ ٹریجر, اس ٹریجر کو نکالو, کیونکہ دیٹ ٹریجر از گوئنگ ٹو گیو یو پوزیشن. شیطان پاور سے, پوزیشن سے. آدم علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا نا, تم امورٹل ہو جاؤ گے, اس درخت سے کھا لو, یو ول بیکم امورٹل. تو وہاں سے فری میسنری ایلومیناٹی بیسکلی شروع ہوئی ہے. جب وہ لوگ سو کالڈ انلائٹنڈ ہوئے تو صلاح الدین ایوبی نے انہیں چن چن کے مارا, لیکن ان میں سے کچھ دے فلیڈ ٹو جرمنی, سم آف دیم فلیڈ ٹو دا یو کے. اور جرمنی میں جو لوگ گئے وہ ایلومیناٹی کہلائے. یو کے میں جا کے جو یہ پورے ایک گروپ تھا انلائٹنڈ گروپ, وہ فری میسنز بنے. اوریجن اس کا کہتے ہیں 15th century ہے. assumed by or applied to various groups of persons who claim to be unusually enlightened. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہی آتی ہے, ہمیں تو ہماری سول اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ ہماری ہیومن انٹیلیجنس اتنی اوپر پہنچ چکی ہے کہ ہمیں وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. The word is the plural of the Latin illuminatus. Early Illuminati میں سے کچھ کون ہیں؟ Rosicrucians. Their teachings combined something of Egyptian Hermetism. کہ یہ آپ سرچ کیجئے گا Hermetism کیا ہے. Christian Gnosticism, Jewish Kabbalah magic, which is very evil, okay, very dark magic, alchemy, and a variety of their occult beliefs and practices. یہ جو آپ کو اس کا فاؤنڈر نظر آ رہا ہے, کرسچن روزنکریوز, اس کے بارے میں آتا ہے کہ he traveled from Germany to Damascus and from Damascus to a very strange area, اس ایریا کا ایگزیکٹ نام نہیں ہے, where he met someone جس نے اس کو بہت عجیب و غریب سا ایک نالج دیا, and he said کہ I felt enlightened, I felt very intelligent.
یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاروت و ماروت کا آپ کو پتہ ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. That shayateen learned magic from these two angels, ہاروت و ماروت. وہ کہاں پہ ہیں؟ بابل میں، کہ دمشق کے قریب ہے بابل. So maybe he met those people, those angels. The movement under the name of Illuminatus seems to have reached France from Sivigny in 1624, 1623. Okay, this is the beginning. یہ roots set ہو رہی ہیں Illuminati کی. Alumbrados, Spanish, it means enlightened. This is also one of the earliest Illuminati. According to adherents, the source of the light was viewed as being directly communicated from a higher source or due to a clarified and exalted condition of the human intelligence. So you are getting my point. یہ human intelligence کا بار بار ذکر آ رہا ہے, higher source کا بار بار ذکر آ رہا ہے. اگر یہ وہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا ہوا ہے, اپنا تخت سمندر پہ لگایا ہوا ہے, اللہ کو کاپی کرتا ہے کیونکہ اللہ کا تخت بھی سمندر پہ ہے, کہ 7 آسمان ہے, اس کے اوپر کرسی ہے, کرسی کے اوپر سمندر ہے, سمندر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے, اس عرش پہ اللہ مستوی ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے. So similarly he has his throne on the water. وہاں سے وہ ریجیمنٹس بھیجتا ہے اور ہر طریقے سے, کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ گمراہ نہیں کرے گا, چاہے وہ میوزک انڈسٹری ہو, موویز ہو, پورن انڈسٹری ہو, ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری ہو, فیشن انڈسٹری ہو, ایجوکیشن سسٹم ہو, سوشل سسٹم ہو, یا وہ بلیک میجک ہو. اوکے, لٹرلی بلیک میجک ہو. ماڈرن ایلومیناٹی, Bavarian Illuminati, secret society founded on 1st of May 1776. اس کو ماڈرن ایلومیناٹی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ریلیجن کے مخالف ایک گروپ نکلا اور انہوں نے کیا کہا, aim was to replace Christianity with a religion of reason. Christianity is absurd, Christianity is a nonsense, so let's talk about reason. And to eliminate superstition, obscurantism, religious influence over public life, and abuses of state power. Okay, so this is the modern Illuminati. Same agenda کہ religion سے لوگوں کو ذرا دور کرو, religious بندے کو لوزر دکھاؤ, اور موویز میں ایسے ہوتا ہے, ٹی وی سیریز میں, اوکے, اس کو ناکام دکھاؤ, اس کو ایکسٹریمسٹ دکھاؤ, تاکہ لوگ جو ہے ویسے ہی ڈر جائیں, ریلیجن کے نام سے ہی ڈر جائیں. اور ایتھیزم تو ان کا پھر بہت بڑا ہتھیار ہے نا. شیطان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب لوگ اس کو نیگیٹ کرتے ہوں گے اور پھر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. دس از دی ہائٹ آف ہیپینس کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں پھر بھی نیگیٹ کرتے ہیں. سو دس گیوز ہم ایکسٹرا پاور کہ میں کروں کام. فری میسنز, آئی آف پروویڈنس, وہ جو آپ ایک آئی دیکھتے ہیں, دی آل سینگ آئی, دی آئی آف انلائٹنمنٹ, آپ اس کے سمبلز دیکھتے ہیں, آپ یہ والا سمبل دیکھتے ہیں, اوکے, اکلٹ ممبرس کو کرتے ہوئے. اس کی کیا ہسٹری ہے اس آئی کی؟ دس از دی آل سینگ آئی, جس سے وہ ہیلپ مانگتے ہیں. رین مین بھی کہتے ہیں اپنے سانگز میں, اوکے, او رین مین بسٹو رین اپون می, بارش برسا مجھ پہ. تو یہ رین مین کون ہے اور بارش کیا ہے, یہ بھی ایک سائنس ہے پوری. رین مین بیسیکلی میرے نزدیک ابلیس ہے, کیونکہ obviously ابلیس از کنٹرولنگ ایوری تھنگ, ہی از دیئر. فری میسنز کی ہسٹری میں آپ کو بتا چکا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں. اور فری میسنز اور ایلومیناٹی کے بارے میں جو کانسپیریسی تھیورسٹ کہہ لیں یا اکلٹ ریسرچرز کہہ لیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میوزیشینز, پولیٹیشینز, ہائیلی انفلوئنشل لوگ سوسائٹی کے, وہ ان کے گروپ کو جوائن کرتے ہیں, اسپیشلی پولیٹیشینز, پالیسی میکرز. اور وہ لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں جب شیطان جا کر انہیں اپنے کچھ ٹرکس دکھاتا ہے, اپنی پاور دکھاتا ہے. آئی ڈونٹ نو ایکس مین آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے, اس میں سیبیسٹین شاء جو ہے وہ وار کرواتا ہے رشیا کی اور امریکہ کی, اور جب وہ نہیں مان رہے ہوتے میزائل لانچ کرنے کے لیے تو وہ بڑا کچھ دکھاتا ہے. دس از جسٹ ون سین آف دیٹ مووی. یہ مووی میں نے اس لیے کوٹ کی ہے, ناٹ ٹو انکریج یو ٹو واچ موویز, بٹ because they are showing things, they are giving hints in their own movies. Okay, so this is what he does. یہ ان کا ایک goat shaped god ہے, goat faced god. کیا نام ہے؟ بیفومیٹ. Okay, بیفومیٹ ان کا بہت پیچھے سے
ये चला आ रहा है सो कॉल्ड गॉड, ये 12th सेंचुरी पेंटिंग है, 12th सेंचुरी पेंटिंग। 12th सेंचुरी में ये मुजस्मा यूं करके खड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये तो वैसे ही कूल साइन है, एक सिंबल है कूल होने का, ओके हैशटैग कूल। तो इसको किसने सिखा दिया 12वीं सदी में हैशटैग कूल? किसी ने टाइम ट्रेवल करके इसको कहा कि ऐसे फोटो खिंचवाओ। ये पेंटिंग है उसकी, ओके। सो दिस इज एन ईवल साइन। Although I know some people don't intend to do evil, they just do it. हम भी किया करते थे टीनेज में। But this sign means a lot of things. And Baphomet का जो आप लेटेस्ट देख रहे हैं डिज़ाइन, लेटेस्ट उसकी जो इमेज है वो ये है। There are some very influential figures in Illuminati, Freemasonry and Satanism. Some of them, Aleister Crowley, who claimed कि मुझे वही आती है, मेरे से गॉड आके बात करता है। उससे किसी ने पूछा क्या गॉड कैसा है, तुमने गॉड को जब देखा? उसने कहा उसकी बकरे जैसी शक्ल है, गोड शेप है, बिल्कुल। ये बैफोमेट की इमेज उसने बयान की। एंटन लावी के सेटन इज चर्च ऑफ सेटन, उसका फाउंडर। एंड एलिफस लेवाई, दिस इज अ फ्रेंच मैजिशियन, फ्रेंच फिलोसोफर। इसका भी बहुत बड़ा रोल है जर्मनी और फ्रांस में फ्री मेसनरी फैलाने में। ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं, डिस्कशन जो हमारी हुई है, व्हाट इज टू बी लर्न फ्रॉम ऑल दिस? कुछ तो है, ओके, दिस इज द थिंग टू बी लर्न। इल्यूमिनाटी है, फ्री मेसन्स है, कौन है, लेकिन कुछ तो है, तभी तो ये लोग है ना, वरना ये लोग को क्या पड़ी? दुनिया छोड़ के अचानक से चर्च ऑफ सेटन बना लिया, अचानक से जो है वो बातें करना शुरू कर दी। और स्पेशली जब हमें कुरान से हिंट मिल रहा है कि उसके हिज़्ब हैं, उसके वो मीटिंग्स करता है, नजवा करता है, सीक्रेट काउंसल्स करता है, वहाँ फौज कामों का वो ऑर्डर देता है अपने लोगों को, ऐसे ऐसे फौज काम जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, ताकि एनर्जी मिले शयातीन को, और फिर वो उनको ऑर्डर करता है, पॉलिसीज़ बना के देता है। तो मैं तो इसका 100% कायल हूँ, क्योंकि कुरान से भी और हदीस से भी मुझे इसके बहुत से दलाइल मिल रहे हैं। So this is a basic introduction of Illuminati. Now what they are up to? क्या करना चाहते हैं इल्यूमिनाटी? मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखूंगा कि इस वक्त हम किस फितने को फेस कर रहे हैं। कभी हम सुना करते थे जनरेशन बर्बाद हो रही है, मैं ये समझता हूँ जनरेशन बर्बाद हो गई है। जनरेशन बर्बाद हो रही है ये एक पुराना सेंटेंस है, जनरेशन बर्बाद हो गई है। अनलेस एंड अनटिल वी डिडंट डू एनीथिंग, हमने कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया, तो हम बहुत दूर चले जाएंगे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मैं आपको एंड में बताऊंगा। इल्यूमिनाटी दे कंट्रोल द हॉलीवुड अकॉर्डिंग टू मी। इसमें अगर आपने मजीद रिसर्च करनी, डेविड आइक एक बंदा है, उसकी कुछ बातें बहुत अजीब है लेकिन कुछ बातें बहुत साउंड है। एलेक्स जोन्स एक बंदा है, ओके, इन दो को, डेविड आइक और एलेक्स जोन्स को आप सर्च आउट करें, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं आप, म्यूजिक एंड इल्यूमिनाटी। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री, इट इज़ कॉल्ड द आर्मी ऑफ सेटन, उसको ज़रूर देखिएगा। आर्मी ऑफ सेटन रैशनल बिलीवर का चैनल है। टाइम कम है इसलिए मैं आपको सोर्सेज कोट कर रहा हूँ, ताकि आपकी आंखें खुलें, आपको ये पता लगे कि कोई तो कुछ कर रहा है और हम आराम से बैठे हुए। ओके, वी आर लिविंग लाइक zombies and we are creating thinkers, not thinkers, we are creating receivers, not givers, who can't do anything, who can't think anything, okay, and they are dumb people, all of us, to be honest, who don't think. I am pretty much sure अभी हम यहाँ से जब वापस जाएंगे तो there will be lots of fitnas, और दोबारा से वही लाइफ शुरू हो जाएगी, इल्ला ये कि अल्लाह ने किसी को हिदायत दे दी, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। So yes, let me talk about music industry first and foremost. जी, साल में कितने गाने बनते हैं अमेरिका में? सिर्फ अमेरिका में एक साल में कितने गाने बनते हैं? एनी हिंट, एनी आइडिया? कोई नंबर दे दे मुझे। 1 मिलियन सॉन्ग्स के ये स्टैटिस्टिक्स के, जिसे रेफरेंसेस चाहिए एंड में मुझसे ले सकता है, मैंने अभी यहाँ नहीं डाले। 1 मिलियन सॉन्ग्स रिलीज एवरी ईयर। एक एवरेज सॉन्ग जो कि एक हिट सॉन्ग है, उस पर एवरेज अमाउंट $18,000 आती है। दिस इज द अमाउंट दे आर स्पेंडिंग ऑन दीज थिंग्स विद एन एजेंडा। Entertainment is not merely entertainment. It has an ideology, it has a background, it has an agenda. The song Scream by Michael Jackson is the most expensive song in the history. $7 million. $7 million. I think पूरा अफ्रीका इससे चल सकता है। 2013, this woman, okay, may Allah give her hidayah, this woman, Britney Spears,
میرے دور کی جو ٹاپ کی سنگر تھی, کہ ہم نے اکٹھے اے لیولس کیا, کیونکہ میرا اے لیول انہیں سنتے ہوئے گزرا. تو دس وومن, اوکے, شی از دا سمبل آف فیمنزم, ماڈرن فیمنزم, اینڈ شی از دا سمبل آف, لیٹ می ٹیل یو, جو کپڑے اتروائے ہیں ویسٹ میں بچیوں کے, شی از دیٹ سمبل. ان کے گانے, جو گانا آپ کو نظر آ رہا ہے ورک, BITCH, اس کے لیرکس آپ چیک کریے گا. $0.85 ملین اس کی لاگت ہے اس گانے کی, اور اس کے لیرکس ورکنگ وومن پہ ہیں. اوکے, شی از انکریجنگ وومن ٹو کم آؤٹ اینڈ ورک, بٹ شی از انکریجنگ دیم ان سچ اے وے کہ یو وانٹ اے لیمبورگینی, یو وانٹ اے فراری, you want a bikini, so you better work, BITCH. And she keeps on repeating, you better work, you better work, you better work. And next word I don't want to utter. Most expensive singer songs are Britney Spears, jiski videos, aur ab Madonna. Okay, so there is clearly an agenda behind it. Very dark songs, Madonna, okay, and Beyonce, all these evil singers. The music industry generated about $51.5 billion in 2018. کہ اتنی بڑی انڈسٹری, $51.5 billion in 2018 پیسہ کما رہے ہیں. کہ they want customers, they are not sincere, they don't care. سوشل افیکٹس کیا ہیں, سوسائٹی پہ افیکٹس کیا ہیں, بچے تباہ ہو رہے ہیں, فیملیز میں لڑائیاں ہوتی ہیں, بچے گن سن رہے ہیں, ڈرگس کر رہے ہیں, rock and roll, sex and party. They don't care as long as you are paying them, as long as you are supporting them. Big industry. Most popular song Thriller, okay, by Michael Jackson. You should check out its lyrics, very dark lyrics about a demon who's coming at night, about to overpower you, this demon, okay, in the song Thriller. Gangnam Style, the first video on YouTube to hit 1 billion views. گنگنم اسٹائل کا جو ڈانس ہے, جو بچہ بچہ کرتا ہے, وہ پیگنس کا ایک اسپیشل ڈانس ہے. اس پہ آپ ریسرچ کیجئے گا. جو فائر کے ارد گرد گھومتے تھے اور اس طرح سے سیٹن کو ہومیج پے کرنے کے لیے ناچتے تھے. ریپ سانگس, ریپ میوزک اسٹریمنگ از ناؤ دا موسٹ پاپولر دین ایور, with an on-demand and video streams totaling a record 403.4 billion in just the first half of 2018. Most hip-hop songs, what is their theme? They contain references to drugs, sex, violence aimed at women. Average youth کتنے گانے سنتا ہے, کتنے گھنٹے گانے سنتا ہے? 2.5 hours per day an average youth listens to songs. کچھ لوگ 20 گھنٹے بھی شاید سنتے ہیں, رات کو سوتے ہوئے بھی ان کے کانوں میں ٹوٹیاں ہوتی ہیں. About 1/3 of hit songs, these characters I am showing you, about 1/3 of hit songs, including 3/4 of rap songs, have some form of explicit reference to drug, alcohol, or tobacco use, a new study found in 2008. 92% of 174 songs that came into the Billboard Top 10 charts, they contain reproductive messages. What are reproductive messages? یہ ایک ریسرچ ہے. Reproductive messages are sex-related phrases describing body part, figure, sex act, sex appeal, arousal. Okay, this is the main theme of hip-hop songs. How much a concert cost? Let's talk about concerts. Okay, وہ لوگ اس پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں, کانسرٹس پہ بلا وجہ لگا رہے ہیں, کوئی ایجنڈا ہے نا. ایک عام سا کانسرٹ کرانے کے لیے you need an arena which costs $20,000 per night. You need an amphitheater, $10,000 per night. Sound system, $1,000. Advertising needs $5,000. Concert ticket range up to $624 to $282. $624 کتنے ہوتے ہیں؟ 70,000 سے زیادہ ہے. 70,000 میں عمرہ ہو جاتا ہے. تو یہ امریکہ میں $624, $700 تک ٹکٹس پہنچی ہوئی ہیں. دس از دی ڈیلیما کہ لوگ کو اتنا بیوقوف بنا دیا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں اور وہ تھاؤزنڈز میں ہیں, who will spend 80,000 just to go and listen to these things. یہ جو میں نے آپ کو بتایا sex related phrases and وہاں پہ پھر کیا کیا ہوتا ہے, اس میں مجھے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. So this is the music industry we are talking about. And what's the effect? Drugs. پاکستان میں کتنے جو ہیں وہ چرسی ہیں. Sorry to use this word but yes. جی
कितने नौजवान पाकिस्तान में ये काम करते हैं? एनी आइडिया जी? 89 lakh. There are 89 lakh drug addicts in Pakistan. And how many people die every day because of drugs? The news.com.pk का statistic है. Any idea how many people die of drug related issues in Pakistan? 700 every day. 700. Recently, my class fellow from GIKI, he died, and हम उसे बहुत समझाते थे. He was married, one daughter, and he died recently, heart stroke. Okay, and I know another person who died at the age of 25 because of these issues. लम्स में एक लड़के ने ओवरडोज होकर खुदकुशी कर ली. So this is real people. Okay, this is not fake. यहाँ पे कोई हम entertainment नहीं कर रहे. This is the effect after effect of these things. ये जो rap songs, ये hip hop और thug life, all these things. Gaming industry. 9,000 games are created every year. 9,000 गेमें निकल रही हैं आपके बच्चों के लिए, और मेरा ख्याल 90 लेक्चर्स भी नहीं होते साल में. So you know the dose, the counter dose that's coming, जो सैलाब आ रहा है जिसमें हम सब बह जाएंगे, including us. भाई ने कहा ने दज्जाली फितने की बात की है. ये छोटी बात नहीं है कि प्रॉफिट असल में कहा कि दौड़ जाना. मेरे नज़दीक दज्जाल से बचने का सलूशन ही है कि यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स. ओके, और जो इनसे जान ना छुड़वा सका 100% दज्जाल को फॉलो करेगा. So 9,000 games every year. Studies have shown that the average youth spends around 13 hours per week playing games. And what these games contain? 80% is explicit content, R-rated, PG-13. Most sold game ever, which is GTA 5, Grand Theft Auto 5. मैं इसीलिए 13 साल से कम बच्चों को यहाँ नहीं बुलाया. I'm going to share something with you. यहाँ पे सारे mature बैठे हैं. 12 sphere instances of sex in that game. One of the main characters is having, this with another guy's girlfriend, infidelity. One of the tasks is to create a sex tape, and there are many strip clubs जहाँ पे वो जो बंदा है हीरो वो जाता है और उसके कुछ टास्क होते हैं. So this is GTA 5. Okay? We are spending these things. Resident Evil 4, this door, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मैं खेल रहा था इस गेम को. I was in GIKI. This is a very hit game. 9.5 इसकी रैंकिंग है. This is a door, और इस डोर के पीछे वो evil villain है. And this is a door of Masjid an-Nabawi. Okay, they copied it from there. So Illuminati, Freemason, they have this agenda that they intentionally, insult religion. They intentionally degrade religious symbols because this gives energy to the devil. Okay, the shayateen, क्योंकि उन्होंने कुछ काम उनसे लेना है शायातीन से, तो कुछ देना भी तो है ना उसके लिए. They have to insult religion and religious symbols. Quran, the door of Kaaba, Devil May Cry 3. Look at this door. And before opening this door, he says, behind this door is a civilization that inspired fear. Okay, a foundation that brought out fear. A perfect Islamophobic agenda. काबा का डोर, और काबा का डोर क्या लेकर आया दुनिया में? A foundation that brought out fear. And this is the exact scene, this character is standing there. This game, Dark Messiah, Taha talked about, Dajjal having one eye flawed. Why is his one eye flawed? Okay, you should think Dark Messiah, the game, Xbox 360. Children play these games. And who's standing behind him? कौन पीछे खड़ा? Who's inspiring him? ये जो डार्क मसाया है जिसकी एक आंख आप देख सकते हैं खराब है, Satan, Iblis is behind him. तो ये सिंबल्स का क्या मतलब है? What do you think? कि ये जोक्स हैं? Okay, they are just this is entertainment, this is art. ये वैसे उन्होंने अचानक बैठे हुए थे, अचानक से उन्हें सूजा के पेंटिंग बनाते हैं, इस तरह की बनाते हैं. No, these mean a lot of things, that he is coming and he is gonna get you whether you like it or not, and he is getting you. Okay, I'll tell you in the end how he is getting us. Movie industry, 600 movies every year Hollywood release करता है. 600 movies हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए release करता है. Gun violence in PG-13 movies has tripled, source CNN.
94% of the most popular movies since 1985 contain at least one reference, one scene, and half of those involve a gun, violent scene. 1993 के statistics के मुताबिक teens aged 12 to 17 they committed a crime involving gun, 52 juveniles per 1000 juveniles. Okay, this is the crime rate. Oscar award winning movie, this I am just quoting just to tell you the moral compass कि moral compass हमारा क्या है. Departed, it has 237 uses of F and 24 uses of SHIT. This is the moral compass. They don't care. Okay, F word ho, S word ho, you know, गालियाँ हो, जो मर्जी हो, as long as the script is good, as long as you know it entices people, it can win an Oscar. This is the moral compass they have created. Okay, South Park, Cartman, अपनी अम्मी का जो हशर करता है. So I'll come to it. Then you can see this evil number 911, which is very meaningful in Kabbalah. 10 is the number of God, so they intentionally skip 10 and they jump from 9 to 11. So 911 symbolism in the movie आप YouTube पे देख सकते हैं, और ये 911 attacks से पहले के scenes हैं. Okay, there is a reason they chose this date, because मेरे नज़दीक वो एक satanic ritual था, sacrifice थी, so that you know Iblis can call some rebellious devils out of this sacrifice into that area, USA, so that दुनिया में शर फैले. Okay, ये मेरा view है. So कुछ तो है, religious symbols का मजाक उड़ाया जाना, 911 का दिखाना, 666 का दिखाना, सिंगर्स बियॉन्से के कॉन्सर्ट में एग्जैक्ट वो सिंबल्स यूज़ होना जो इजिप्शियन सिंबल्स हैं और जो एंटी क्राइस्ट के सिंबल्स हैं. ओके, देयर हैज़ टू बी सम यू नो कुछ हकीकत तो है. टीवी इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय FX नेटवर्क्स, you know, research, the number of scripted TV series aired in the United States reached 487. 487 TV series हर साल निकलती हैं. Average person in the US spends 7 to 10 years of their life watching TV. पाकिस्तानी शायद हम टीवी देखते 12-13 साल गुजार देते हैं. एक सवाल क़यामत वाले दिन तब तक अल्लाह हिलने नहीं देगा जब तक ये नहीं पूछ लेगा कि टाइम तूने कहाँ गुजारा, जो मैंने तुझे वक्त दिया था तूने कहाँ गुजारा. टाइम तेरा था नहीं, दौलत तेरी नहीं थी, सब कुछ मेरा था. अब तू मुझे जवाब दे कि तूने उसका क्या किया है. और हम आगे से कह देंगे 7 से 10 साल मैंने हम टीवी देखा है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी वहाँ से हिलना. ओके, नेटफ्लिक्स पे मैं बैठा रहा हूँ और अब मुझे शिफात चाहिए रसूल अल्लाह की, तो मैं नेटफ्लिक्स पे बैठा वो टीवी सीरीज़ देखता रहा हूँ जिनमें धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी मेरे नबी की टीचिंग्स की, और अब मुझे शिफात चाहिए. ये हमारा जवाब होगा वहाँ पे. Studies, an average American youth will witness 2 lakh violent acts before reaching the age of 18. 2 लाख violent acts एक American youth देख लेता है. Studies analyzing the content of popular cartoons noted that they contain up to 25 violent acts per hour. And Tom and Jerry के very violent cartoon series, बहुत violence है उसमें. Most watched cartoon series and revenge, obviously Tom and Jerry में जितना revenge सिखाया जा रहा है बच्चों को, revenge लो, हर बात पे revenge लो. ओके, दूसरों को छेड़ो और उसके बाद उसने कुछ तुम्हारे साथ किया, now it's time for revenge. Most watched cartoon series is this evil cartoon series called Family Guy, and its creator are atheists. They are cynical people, always critical, always criticizing things. Everything is a joke in this TV series. हर चीज़ मजाक है, हर चीज़ का मजाक उड़ाओ. इसीलिए हमारी यूथ का जो मिजाज बन चुका है, हर चीज़ का मजाक, हर चीज़ पे मजाक, हर चीज़ में शुगर लगाना है. There has to be a joke in everything. जब तक जोक नहीं होगा, शुगर नहीं होगा. और यूथ को मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कभी अपनी गुफ्तगू दोस्तों के साथ रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया करें और घर जाके अकेले सुना करें, तो आपको शर्म से आप जो है पानी पानी हो जाएंगे कि ये मैं हूँ, दिस इज़ मी. ओके, उस टाइम नहीं पता लगता ना, उस टाइम फ्लो में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, क्या क्या बात हम कह जाते हैं. घर आके जब हम सोचते हैं तो हमें यकीन नहीं आता मैं भी ऐसे कर सकता हूँ. बेस्ट टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स, बजट $15 million पर एपिसोड. कैन यू बिलीव इट? $15 million हर एपिसोड पे वो खर्च कर रहे हैं. टू शो व्हाट?
82 staggering nude scenes, nudity of 108 minutes in that TV series. A whopping 51 celebrities have bared all on the show, 36 women and 15 men. References to incest, orgies, brothels, having extramarital affairs. وہ چیزیں جس پہ اللہ نے قوموں کو تباہ کیا, قوم لوط, سٹی آف پومپئی, وہ چیزیں گلیمرائز کر کے ٹی وی سیریز دکھا رہی ہے. اور بلیو یو می, ریلیجس لوگ, باقیوں کی تو بعد میں بات ہوگی, دے ڈیفینڈ کہ نہیں کوئی بات نہیں, سینز آگے ہو سکتے ہیں. دے ڈیفینڈ دیز تھنگس کہ نہیں انفارمیشن بہت اچھی ہے, سیکھنے میں بہت کچھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اسلام کے دشمن یہ ٹی وی سیریز بنا رہے ہیں, نیوڈیٹی اس میں دکھائی جا رہی ہے, مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئر. دیر از اے ریزن کہ پاکستان میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز اور یہ حرام ریلیشن شپس کس طرح پھیل رہے ہیں میرڈ لوگوں کے. دیر از اے ریزن کہ کیا ہمیں فیڈ کیا جا رہا ہے, لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آف کورس, بیکاز دا کنٹینٹ از ٹو گڈ. توہا نے بات کی دجالی فتنے سے بچنے کی. جو بندہ گیم آف تھرونز ریزسٹ نہیں کر سکتا وہ دجال کو ریزسٹ کرے گا. گیم آف تھرونز کا جو بندہ ویٹ کر رہا ہے اور ریزسٹ نہیں کر سکتا, اس کا ہاتھ جو ہے وہ کانپتا ہے وہ ایپیسوڈ ڈیلیٹ کرتے ہوئے, وہ دجال کو جا کے فیس کرے گا, وہ دجالی فتنے سے بچے گا. وٹ کائنڈ آف اے جنریشن وی آر کریٹنگ, یہ سوچنے کی بات ہے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج اوکے ٹو ڈیلیٹ ون ایپیسوڈ, ٹو ڈیلیٹ دیز تھنگس. اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے شفاعت لینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہمارے کان میں تو اذان دی گئی ہے بچپن میں, تو وہ اذان کہاں گئی؟ ویئر از دیٹ اذان؟ کہاں کھو گئی وہ اذان؟ اللہ اکبر کی صدا. ہم تو گواہی دے کر آئے تھے کہ اللہ از دا گریٹسٹ, تو کہاں گیا وہ, کہاں گم ہو گیا وہ سب کچھ؟ ویئر آر وی لاسٹ؟ آرگیو کرتے ہیں, بہانے بناتے ہیں, ایکسکیوزز دیتے ہیں, اوکے سائنٹیفک ریزننگ دیتے ہیں, حدیث یہاں سے سن کے یہاں سے نکالتے ہیں. صحابہ حدیث کیسے سنتے تھے, نبی کی بات کیسے سنتے تھے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک صحابی دور سے آ رہے تھے مسجد نبوی کے دروازے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کسی کا اجلس بیٹھ جا, وہ صحابی وہیں بیٹھ گیا. دس از دی لو فار رسول اللہ. ایسے لوگوں کو شفاعت ملے گی. ہم وہاں منہ اٹھا کے چلے جائیں گے, نیٹ فلکس دیکھتے رہیں, اب شفاعت دے دیں, تو شفاعت بڑی مشکل ہو جائے گی. اللہ اکبر. 82 nude scenes. O children of Adam, let not the Satan deceive you as he got your parents Adam and Eve out of paradise, stripping them of their clothes. ایمان والوں, آدم کے بچوں ننگے نہ ہو جانا جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو کیا, اور ویسٹ کو کر چکا ہے ابلیس. اینڈ دے کال اٹ آرٹ. آرٹ ہے جی, آرٹ ہے. This is part of the show. This has to be shown because this is what happened. So we have to show it as part of the art. Fashion industry. Venue $1 lakh. ایک اچھا تگڑا شو آپ نے کرانا ہے, $1 lakh. Hair and makeup $1 lakh. Stylist $20,000. Public relation $25,000. ماڈلز لیتی ہیں $1 lakh سے $2 lakh. لائٹنگ کو لگتے ہیں $10,000. انویٹیشنز کو لگتے ہیں $5,000. پھر ایک فیشن شو ہوتا ہے. اینڈ فار وٹ؟ فار دیز تھنگس. اس چیز کے لیے اربوں روپیہ جو لگا رہا ہے, تو مجھے بتائیں شیطان نے اسے چھو کے باولا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اس کی عقل کہاں پہ چلی گئی ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں. اور یہاں پہ اسلامک ایونٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں دیتا. لک ایٹ دا امپیکٹ. مقابلہ دیکھیں کس سے ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ہم گھر میں بیٹھے رہیں. ریممبر دس, دنیا برے لوگوں سے تباہ نہیں ہوگی, اوکے دنیا اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے تباہ ہوگی. برے لوگ ہمیشہ رہیں گے, لیکن آپ جیسے لوگ جب خاموش ہوں گے, یو ول ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ, دین ویٹ فار دا ڈسٹرکشن. اور ڈسٹرکشن آ رہی ہے, اسپیشلی یوتھ. یوتھ اگر خاموش ہے, اگر زومبیز بن چکی ہے, then wait for the destruction. Okay, moving on, we have less time. Porn industry, I really want to talk about this because this is the biggest fitna, biggest business currently according to New York Times. 97 billion worth ہے porn industry کی. This money is enough to feed at least 4.8 billion people a day. Every year close to 15 billion in profit. Okay, porn industry کا 15 billion in profit. This is the
profit, annual profit, and Hollywood का profit 12 billion है. Porn sites get more visitors each month than Netflix, Amazon and Twitter combined. 75 GB data हर second डाला जा रहा है porn websites में. 75 GB data every second is being fed. Every 39 minutes a porn movie is made. 12% of all the content on internet is porn. Save your kids. $3,075 is spent every second on porn. Most watched categories incest and this thing, homosexuality. So this tells you the preference of people. No matter incest भी बहुत तेजी से फैल रहा है. 79% of porn performers have used marijuana and 50% have used some kind of a drug. So interrelated. Okay, porn and drugs are interrelated. Most girls sexually abused because of this drug. 1 in 5 mobile searches are for porn. 28,000 users watch pornography every second. Okay, this is the world we are living in. 88% scenes in porn film contain acts of physical aggression, and these statistics go on and on. And let me tell you some very scary statistics. 68% of divorce rates, okay, divorces, they involve one party meeting a new lover over the internet. 56% parties involved their partner having an obsessive interest in pornography. Divorces की बहुत बड़ी वजह, okay, the partner got into pornography and that's it. Advertisement industry, आखिरी बात. The spending is $550 billion just to brainwash us, just to make us consumers, consumerism, just to make us zombies who are receivers, who are not givers, who just want everything. खा जाएंगे हर चीज़ को याजूज माजूज की तरह. रिवर तिब्रियस पूरा पी जाएंगे फिर भी पेट नहीं भरेगा. सोचने की बात है कि ये ऐसे नहीं आ जाएंगे याजूज माजूज, पहले ग्राउंड उनके लिए तैयार होगा. कंज्यूमरिज्म, हर चीज़ चाहिए, फ़ौरन चाहिए, अभी दो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. नहीं तो धमकियां लगाते हैं माँ को, खुदकुशी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा. सैमसंग चाहिए, आईफोन चाहिए, अभी चाहिए. There is a reason, because these things are creating zombies. Okay, mobile ad कितने spend करता है? The mobile industry spends about $71.8 million and it is expected to explode to more than $247 billion. An average person is served over 1,700 banner ads per month. आपको 1700 बैनर एड्स एवरेज पे दिखाए जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी क्या होते हैं आपको पता है. ओके, अच्छा खासा आप कोई क्लिप देख रहे होते हैं, अचानक से साइड पे कुछ आ जाता है, नीचे कुछ आ जाता है और उसके बाद वो ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन. एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ने वुमेन का रोल कैसे चेंज किया? दिस इज़ स्केरी, दिस इज़ वेरी स्केरी. गैलप ने एक स्टैटिस्टिक किया, 52% औरतें कैरियर को प्रेफर करती हैं, बच्चा पैदा करना प्रेफर नहीं करती. दिस इज स्केरी. जापानीज वुमेन तो वैसे ही अब शादी करना पसंद नहीं करती. वुमेन का पोर्ट्रेयल कैसे एडवर्टीजमेंट्स ने चेंज किया? 1980s में दे यूज्ड टू शो वुमेन एज अ सुपर मॉम, जो घर की भी टेक केयर करती है और जॉब भी करती है, हाउस होल्ड कोर्स भी करती है. बाय द 1990s dramatic changes had occurred in the depiction of women in advertising. Slang terms for women were used: a fox, a tomato, a doll and a chick. And I don't want to mention Indian songs. क्या क्या अल्फाज औरत के लिए इस्तेमाल होते हैं. And hence the outcome is eating disorders. Females, उनको complex है कि मेरा फिगर नहीं ठीक, खुदकुशी कर लेती हैं, खाना खाती हैं. ऑस्ट्रेलिया में ये ऑर्डर डिसऑर्डर है, एनोरेजिया नर्वोसा. When they eat food and then so that it doesn't get digested, अपने मुंह में उंगली डालती हैं और उल्टी करती हैं. खाना सिर्फ इसलिए खाती हैं कि चलो थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा. This is the world we are living in. मैंने आपको statistics बताए. What are the consequences to conclude? Consequences मेरे भाई और बहन ये है कि अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रहें और अगर आपने सपोर्ट नहीं किया उन जगहों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जो इनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो इस्लाम को फैला रहे हैं और यूथ को स्पेशली इंस्पायर कर रहे हैं, अगर आपने ये ना किया तो 10 साल के अंदर अंदर आप इंसान नहीं देखेंगे. आपके बच्चे ज़ॉम्बीज़ होंगे who are absolutely insensitive people who just want and they will never give. 10 साल के अंदर अगर ये चीज़ रही, एक एवरेज लुकिंग लड़की की शादी नहीं होगी,
میں یہاں پہ کھڑا ہوں. 10 سال کے اندر اگر یہ سچویشن رہی, اینڈ شی کوڈ بی یور سسٹر, لکس اللہ کی طرف سے ہیں, لیکن اگر یہ چیز نہ رکی, ایوریج لکنگ گرل ول ناٹ گیٹ میرڈ, اینڈ ایون اف شی گیٹس میرڈ شی ول گیٹ میرڈ ٹو اے پرورٹ, جو اس کا وہ حشر کرے گا کہ آپ دیکھیں گے. شی ول گیٹ میرڈ ٹو اے زومبی. This is the kind of world we have created. So please open your eyes. Otherwise, ہر دوسری لڑکی ڈیورسی ہوگی, ہر دوسرا شخص ڈیورسی ہوگا. This is the kind of statistics. I have these statistics with me. Time doesn't allow. Please open your eyes. This is not a joke. This is not an entertainment. Satan is out there. He is working tirelessly day and night. Whereas we have closed our eyes. We are, following him blindly. We don't even know we are following him. Dajjal is about to come and a battle is upon us. And this battle has already started in your homes. It's there and it has entered into the hearts of your children. If nothing is done, then you will see the after effects after 10 years. I am telling you this. ڈرنے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ سلوشن کے لیے راجہ ضیاء بھائی ول بی ٹاکنگ ٹو یو. لیکن میرا کام تھا آپ کی آنکھیں کھولنا. اگر ابھی بھی کسی کی آنکھیں نہیں کھلی, اسپیشلی یوتھ کی, تو وہ اپنے ارد گرد دیکھ لیں. ایسے ایسے ڈس آرڈرز آپ کو نظر آئیں گے جن کا میں نے نام بھی نہیں سنا تھا. 12-13 سال کا بچہ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر اور بائی پولر مینیا ڈس آرڈر کا مریض ہے. ہر گھر میں ایک سائیکو پیشنٹ موجود ہے. جسٹ لک اراؤنڈ یو. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین یو اینی مور تھنگ. اوپن یور آئیز. اسپرچول آئیز سے دیکھیں, حقیقت واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فطروں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو دجال کی فورسز سے بچ جائیں اور جو امام مہدی کی فورسز کا حصہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھلی رکھیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.